Je vais essayer d'être claire, même pour les personnes qui ne connaissent pas le système français. Pabandysiu kalbėti aiškiai, suprantamai tiems, kurie nežino Prancūzijos ugdymo sistemos. Juste pour que vous sachiez, il y a 16 écoles de l'Assomption en France. Noriu pristatyti, kad Prancūzijoje yra 16 socialistinį ugdymą taikančių mokyklų. Ce qui représente 15 000 élèves. Ir jose mokosi 15 000 mokinių. Et 22-23 chefs d'établissement, directeurs. Ir 22-23 direktoriai, nes į kurios mokyklos turi kelis direktorius, nes yra skyriai. Et donc il y a une organisation qui s'occupe de ce réseau. Ir todėl yra stoginė organizacija, kuri rūpinasi šiuo tinklu. Et c'est à partir de cette expérience dans cette organisation que je vais parler aujourd'hui. Ir aš kalbėsiu būtent iš darbo šioje stoginėje organizacijoje patirties perspektyvos. En France, et en particulier au XIXe siècle, l'Église a largement collaboré à l'instruction et à l'éducation de la jeunesse. Prancūzijoje, ypatingai XIX amžiuje, bažnyčia ypatingai bendradarbiavo ugdymo ir jaunimo auklėjimo srityje. Depuis le XVIIe, les congrégations religieuses enseignantes ont connu une grande floraison. Nuo XVII amžiaus kongregacijos patyrė ypatingą suklestėjimą. Notamment dans les campagnes, elles ont pris une grande part à l'éducation des jeunes. Ypatingai kaimuose kongregacijos atliko didelę misiją ugdymo plėtrai. Et c'était une époque où ce n'était pas une priorité pour l'État. Ir tai buvo laikmetis, kai ugdymas nebuvo valstybės prioritetas. Par la suite, plusieurs événements ont conduit les congrégations à quitter les frontières de la France. Laikui bėgant, įvairūs įvykiai lėmė, kad kongregacijos pranoko savo Prancūzijos teritoriją. Notamment des expulsions massives au début du XXe siècle. Taip pat turėjo palikti Prancūziją, pavyzdžiui, 20 amžiaus kongregacijų uždarimas ir išvaikymas iš Prancūzijos. Et une autre chose a évolué de manière contemporaine, c'est le fait que l'État a pris en main les questions d'éducation comme une priorité. Taip pat buvo kitų veiksnių, kurie vedė į tai, jog valstybė pilnai apėmė visą ugdymo sritį ir tai yra prioritetinė sritis. Et cela a conduit les congrégations et l'enseignement catholique en général à reconsidérer son engagement dans le domaine de l'éducation. Ir tai paskatino, privertė katalikiškas mokyklas naujai peržvelgti ir naujai save pozicionuoti ugdymo srityje. C'est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a des écoles d'État et d'autres dont on dit qu'elles sont sous contrat avec l'État. Ir dabartinė situacija yra štai tokia. Yra valstybinės mokyklos ir taip pat yra mokyklos dirbančios pagal sutartį, turinčios sutartį. Ces écoles sous contrat avec l'État sont pour la plupart catholiques. Ir didžioji dalis tų pagal sutartį dirbančių mokyklų yra katalikiškos mokyklos. Et elles sont animées soit par des diocèses, soit par des congrégations religieuses. Ir joms vadovauja arba vienuolijos, kongregacijos arba vyskupijos. La source de leur projet, c'est bien l'Évangile. Ir jų vizijos, misijos šaltinis yra evangelija. Toutes les écoles, qu'elles soient d'État ou sous contrat, rendent ensemble un service public d'éducation. Bet nesvarbu, ar tai mokykla būtų valstybinė, ar tai būtų pagal sutartį dirbanti mokykla, jos atlieka paslaugą, patarnavimą visuomeniai. Et voilà comment le statut de l'enseignement catholique en France, qui est tout récent, il a été publié en juin dernier, explique la mission de l'école catholique. Štai kaip katalikiškos mokyklos misija paaiškina katalikiškų mokyklų asociacijos dokumentas. L'école est un lieu privilégié d'éducation au service de la formation intégrale de la personne humaine, lorsqu'elle forme des personnalités autonomes et responsables, capables de choix libres et conformes à la conscience. Mokykla yra privilegijuota ypatinga ugdymo vieta, kuri tarnauja integraliam asmens ugdymui, kadangi ji ugdo savarankišką, atsakingą, gebančią rinktis ir laisvą asmenybę.
C'est dans cette mission que l'Église est engagée. Bažnyčia yra įsipareigojus būtent šioje misijoje. Et on dit que par cette mission, elle manifeste sa solidarité avec le genre humain et son histoire. Ir sakoma, kad bažnyčia šioje misijoje taip pat išreiškia savo solidarumą su visuomenė ir žmonija. Et elle manifeste aussi sa volonté d'apporter une contribution originale à la construction de la cité et au renouvellement de la société humaine. Taip pat bažnyčia taip išreiškia savo norą bendradarbiauti, kuriant žmoniją, kuriant visuomenę. En s'insérant dans la cité, on peut dire qu'elle affirme clairement son identité catholique qui rejoint l'étymologie du mot universel. Ir taip įsišaknydama šiame kontekste bažnyčia liudija savo visuotinumą. Tai pats žodis bažnyčia katalikiškas rodo visuotinumą. Et en promouvant un projet inspiré par l'Évangile et en l'offrant à tous, Ir taip pat ji vykdydama evangelinį projektą, elle fait grandir en humanité ceux qui viennent à elle, ji ugdo tai, ką turi pati savyje, ugdo visuomenėje, afin qu'ils soient davantage acteurs de leur époque et engagés pour un monde de justice et de paix. kad žmonės vis labiau būtų įsipareigoję visuomenės veikėjai. Parmi tous les établissements catholiques, on peut considérer comme une chance ceux qui sont animés par une congrégation religieuse. Ir tarp visų katalikiškų mokyklų galima laikyti tokiais išskirtinėmis mokyklomis tas, kurioms vadovauja, kurias organizuoja vienuolijos kongregacijos. D'une certaine manière, ils vivent le projet évangélique avec une couleur particulière. Būtų galima net pasakyti, kad tos mokyklos išgyvena tą evangelinį projektą su duodamos tam ypatingą spalvą, ypatingus aspektus. Et ils expriment quelque chose de la richesse de l'Église en montrant différentes facettes d'un projet unique, celui de l'Évangile. Ir tos mokyklos išreiškia Evangelijos ir bažnyčios turtingumą, parodydamos, atskleisdamos tam tikrą aspektą. Comme un diamant qui donnerait des différentes couleurs. Tai tarsi deimantas, kuris turėtų skirtingas pusės ir spalvas. Le fondateur d'une congrégation, dans ces établissements-là, est toujours un caractère fort, une sorte de provocateur pour sa propre époque. Kongregacijos įkūrėjas mokyklose, kurios vadovaujasi kongregacijos dvasingumu, turi ypatingą vaidmenį. Jis yra tarsi provokatorius, kylantis iš to savo įkūrimo laikmečio. Et se tourner vers la vie de ce fondateur, essayer de la connaître, ce n'est pas faire une œuvre de nostalgie, s'agripper au passé, mais c'est puiser à la source d'une énergie. Ir atsigręžti į kongregacijos įkūrėją, tai nėra nostalgija arba noras laikytis praeities, bet atsigręžti į šaltinį. En fait, le charisme du fondateur, il est toujours à la conjonction d'une expérience humaine, d'une expérience spirituelle et d'un contexte. Kongregacijos įkūrėjo patirtis yra samplaika dvasinės patirties, žmogiškos patirties ir istorinio konteksto. Et il traduit la capacité de donner une réponse adaptée aux besoins du temps. Ir ta charizma atskleidžia gebėjimą atsiliepti į laikmečio poreikius. Il a été fait allusion en ouverture à toutes les écoles de l'Assomption du monde. Konferencijos atidaryme buvo paminėtos įvairios Assumption mokyklos pasaulyje. Elles puisent leur énergie dans la figure de Marie-Eugénie Milleret, Ir visos šios mokyklos ieško savo šaltinio Marijos Eugenijos Millerė asmenybėje, qui en 1839 a fondé une congrégation au service de l'éducation avec une forte dimension contemplative et communautaire. Kuri 1839 metais įkūrė kongregaciją, švietėjišką kongregaciją, turinčią bendruomeninį ir kontemplatyvų gyvenimą. Durant son enfance, qui n'était pas vraiment chrétienne, c'est l'expérience humaine qui l'a façonnée. Vaikystė, Marijos Eugenijos vaikystė nebuvo pažymėta krikščioniška patirtim, bet ji turėjo stiprią žmogiškąją patirtį. Elle est formée par les valeurs qu'elle a reçues de sa mère.
jai didelį poveikį padarė motinos perduotos vertybės, comme la bienveillance, la générosité, le courage, la liberté. geranoriškumas, dosnumas, laisvė. Et ensuite, elle a été aussi formée par une certaine analyse de la société de son époque. Taip pat jie ugdė savo laikmečio visuomenės analizavimas, įsigilinimas. Qui se traduit, alors qu'elle a 18 ans, par une recherche de sens. Ir tai liudija jie 18-metė ieškojo prasmės, tai rodo jos santykių su visuomenė. Une recherche dans laquelle elle refuse tout à la fois la superficialité du milieu mondain, Ieškodama prasmės, ji tarsi atsisako to paviršutiniškumo, pasaulietinio paviršutiniškumo, et l'étroitesse d'esprit de certains catholiques, bet taip pat ji ir atsisako kai kurių katalikų siaurumo. qu'elle trouvait pieux mais égoïstes. Tų katalikų, kuriuos ji pažino kaip pamaldžius, bet egoistiškus. Et ce qu'elle poursuit, c'est une foi qui permette de faire le lien entre ce à quoi on croit ou celui à qui on croit et la manière d'agir au quotidien. Tai, ko ji ieško, tai tikėjimo, kuris padėtų suvienyti tai, kuo tikima ir tai, kas yra išgyvenama kasdienybėje. Lors de sa conversion, c'est le mystère de l'incarnation, le visage d'un Dieu proche qui la frappe. Įsikūnijimo slėpinys ją labiausiai paliečia atsivertimo metu. Et elle croise son expérience humaine avec cette expérience de l'incarnation. Ji susieja savo žmogišką patirtį su šia įsikūnijimo patirtimi, pour réaliser que son rêve social de justice et de paix est le rêve du Christ pour le monde. kad įgyvendintų savo svajonę, o jos svajonė yra Dievo karalystės įgyvendinimas pasaulyje. Elle est profondément persuadée que l'Évangile, les valeurs de l'Évangile, peuvent transformer la société. Ji yra giliai įsitikinusi, kad evangelinės vertybės gali perkeisti visuomenę. Et on voit comment cette expérience de Marie-Eugénie est source de dynamisme pour l'Assomption aujourd'hui. Ir matome, kaip šitas Marijos Eugenijos įsitikinimas yra taip pat šaltinis teikiantis dinamiškumą net ir šiandien. Le monde a changé, les défis sociaux ont changé. Pasaulis pasikeitė, visuomenės iššūkiai pasikeitė. Mais retourner à son intuition, c'est se demander à sa suite quels sont les défis d'aujourd'hui. Bet jeigu grįžtame į Marijos Eugenijos intuiciją, tai ta intuicija mus verčia klausti, kokie yra šiandienos iššūkiai. Quels sont les appels de nos peuples? Ko ieško šiandieniniai žmonės? De quoi les jeunes ont besoin pour être des acteurs éclairés de l'engagement social? Ko reikia šiandien jaunimui, kad būtų aktyvūs visuomenės veikėjai? C'est la grâce de ce charisme de remettre sans cesse en route les éducateurs de l'Assomption. Tai būtent šios charizmos malonė ir yra nuolat atnaujinti ugdymą. Un auteur français dit que les fondateurs sont des maîtres qui nous ont marqués et qui nous marquent en laissant passer à travers eux ceux qui les dépassent. Des maîtres qui nous ont marqués. Vienas prancūzų autorius sako, kad įkūrėjai, kongregacijų įkūrėjai yra mokytojai, kurie mus pažymėjo ir pažymi ir kurie leidžia pereiti per juos, semtis iš jų patirties ir taip pat pranokti juos pačius. Jie leidžiasi pranokstami. Donc la première question d'un éducateur à l'Assomption est bien celle-ci. Quel est le besoin du temps dans lequel je suis engagé? Taigi, asumpcionistinio ugdytojo pirmas klausimas turėtų būti, koksgi yra laikmetis, kuriame aš esu įsipareigojęs. Elle est un regard sur le monde. Jis žvelgia į šiandieninę visuomenę. Ce charisme que je viens de résumer rapidement, Ši charizma, apie kurią aš reziumuoju, labai greitai apibendrinu. Nous disons, dans le réseau Assomption France, que nous en sommes tous responsables. Asumpcionistinio ugdymo asociacijoje Prancūzijoje mes sakome, kad visi esame atsakingi už šią charizmą. Une des tentations quand on parle de charisme d'un fondateur,
ce serait de penser que ce sont les religieux et les religieuses qui en sont porteurs. Kuomet yra kalbama apie kongregacijos charizmą, tai gali būti pagunda manyti, kad vienuoliai ir vienuolės yra įkūrėjo charizmos perdavėjai. Et une telle vision serait mortifère. Bet tokia nuomonė, tokia vizija vestų į mirtį. Je veux dire qu'ils en sont les seuls porteurs. Jeigu sakytų, kad tik jie vieninteliai yra charizmos perdavėjai. Et un défi est posé aux congrégations en France aujourd'hui. Šiandieninis iššūkis kongregacijoms pasaulyje, Prancūzijoje, depuis de longues années maintenant, jau ne vienerius metus, c'est qu'elles acceptent que leur charisme ne soit pas réservé à des spécialistes. tai priimti, kad jų charizma nėra rezervuota, palikta tik specialistams, žinovams. Qui ne restent pas enfermés dans des institutions, Kad jie neliktų užsidarę savo organizacijose, įstaigose, mais que s'il y a bien un charisme original et originel dans la congrégation, c'est tous, laïcs et sœurs, qui en sont responsables. kad įsisąmonintų, kad charizma originali ir iš kilmės, jų kilmės charizma, už tą charizmą yra atsakingos ir seserys, ir pasauliečiai visi kartu. La vivacité d'un charisme réside donc dans la capacité d'un institut, d'une institution, à le transmettre et à le faire vivre par d'autres. Charizmos gyvybingumas priklauso nuo vienuolijos gebėjimo perduoti tą charizmą ir pakviesti kitus ją gyventi. Je vais essayer maintenant de vous expliquer comment, à l'Assomption France, on vit ce défi-là. Aš dabar norėčiau Jums paaiškinti, kaip tą charizmos perdavimo iššūkį mes išgyvename Prancūzijoje. On parle d'une vision, d'une mission et d'une responsabilité partagée. Kalbama apie viziją, misiją ir pasidalintas atsakomybės. Partagée par toutes les personnes qui sont engagées dans un établissement de l'Assomption. Pasidalinta atsakomybė yra tarp visų darbuotojų, kurie dirba asociacionistinio ugdymo įstaigoje. Cette vision, cette mission et cette responsabilité partagée impliquent des exigences. Ir ta vizija, misija ir pasidalinta atsakomybė yra labai reikli, kelia daug reikalavimų. La première exigence est celle de la formation au charisme pour tous, religieux et laïcs. Pirmas reikalavimas yra charizmos supažindinimas su charizmo, ugdymas tiek seserims, tiek pasauliečiams. Là encore, la tentation serait de croire qu'on connaît le charisme quand on connaît la vie du fondateur. Yra dar viena pagunda galvoti, kad kuomet žinai įkūrėjo gyvenimo istoriją, kad jau pažįsti charizmą, kad žinai charizmą. Mais la connaissance d'un charisme, c'est bien la compréhension des mots qu'il emploie dans un autre contexte et la capacité de les traduire pour aujourd'hui. Bet charizmo žinojimas tai gebėjimas suprasti jo vartojamas savokas ir gebėjimas jas išversti šiandieninėme kontekste. Il y a donc un travail de traduction du sens. Tai yra prasmės išvertimo, vertimo darbas. Une autre exigence est celle de la recherche nécessaire pour trouver cette traduction, une recherche commune. Kitas iššūkis, kitas poreikis, tai bendrai kartu išversti tą charizmą į šiandieninę kalbą. C'est ensemble, avec un regard croisé religieux et laïque, qu'on trouve une manière pertinente et explicite pour parler aujourd'hui de ce charisme. Tik tai kartu vienuoliai ir pasauliečiai, pasikeisdami savo nuomonėmis, gali atrasti tą sakymą, kuris bus nekintantis ir teisingas. Et le temps passé à chercher ensemble, s'il n'est pas très productif au niveau éducatif, directement, est essentiel pour la qualité de l'éducation dans nos instituts. Laikas, kurį praleidžiame keisdamiesi nuomonėm ir ieškodami tos charizmos įvardinimo šiandien, yra ilgas. Tas darbas yra reiklus laikui, bet jis yra reikalingas, produktyvus. Une autre conviction et une autre exigence est le fait d'élaborer un projet à partir de ce charisme.
Tai, kad remiantis šią charizmą būtų sukuriamas projektas, vizija, avec des axes précis qui permettent d'innover, d'agir et de s'auto-évaluer. ir kad ta vizija turėtų labai aiškią kryptį, leidžiančią veikti, agir, Et s'auto-évaluer. Et de s'auto-évaluer. veikti ir ypač įsivertinti. Et ceci au niveau personnel de celui qui est engagé et au niveau institutionnel. Ir tas veikimas ir įsivertinimas yra svarbus tiek asmeniškai kiekvienam, kuris dirba institucijoje, tiek bendrai visai organizacijai. Car le charisme n'a de sens que s'il passe du discours à l'action. Nes charizma turi prasme tik tai tada, kai ji iš žodžių pereina į veiklą. La quatrième responsabilité Ketvirtoji atsakomybė est celle du questionnement permanent tai yra nuolatinis klausimų uždavimas savo. par l'analyse des pratiques et le croisement des regards, Analizuojant praktiką ir keičiantis požiūriais, nuomonėmis, pour ajuster ses actes à l'intuition fondatrice et au projet qui en découle. kad savo veiksmus suderintum su įkūrėjo vizija. Marie-Eugénie ne parlait pas de cohérence parce que le mot n'était pas très en vogue à l'époque, mais c'est un mot qui aujourd'hui a beaucoup de sens à l'Assomption, la cohérence. Marija Eugenija nekalbėjo apie atitinkamumą, nes tame laikotarpiu, kada jinai gyveno, šis žodis nebuvo tiek vartojamas, bet tai yra labai svarbus funkcionistinėme ugdyme. Ces quatre exigences que je viens de nommer sont le résultat de l'histoire d'Assomption France. Šie keturi reikalavimai, iššūkiai, kuriuos aš ką tik išvardinau, yra labai svarbus asumpcionistinio ugdymo asociacijai Prancūzijoje. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'Assomption en France, il y a des établissements qui sont depuis l'origine, depuis presque 200 ans, des établissements de l'Assomption. Kodėl aš tai sakau? Tai būtent todėl, kad Prancūzijoje yra mokyklų, ugdymo įstaigų, kurios yra labai senos, jau beveik 200 metų nuo kongregacijos įkūrimo. Mais il y a aussi des établissements qui ont été fondés par des laïcs Bet taip pat yra mokyklų, kurias įkūrė pasauliečiai. ou des établissements qui étaient à une autre congrégation et qui sont devenus des établissements de l'Assomption. Arba mokyklų, kurios anksčiau priklausė kitai kongregacijai ir dabar perėjo į asumpcionistinio ugdymo tinklą. Et c'est grâce à la conviction que j'ai précédemment nommée et aux quatre exigences que j'ai énoncées Ir, que le projet peut vivre dans ces établissements-là. ir mano paminėtų keturių principų ir to grindžiančio įsitikinimo dėka šie projektai gali įgyvendinti asumpcionistinį ugdymą. Alors comment ce projet se décline-t-il plus particulièrement aujourd'hui? Taigi, kaip ta vizija, misija mokyklos pasireiškia šiandien? Je n'ai retenu que quelques traits Aš paminėsiu tik keletą bruožų. et je voudrais vous montrer le lien entre l'expérience spirituelle de Marie-Eugénie et la manière de vivre aujourd'hui dans un établissement de l'Assomption. Aš norėčiau Jums parodyti keletą, iliustruoti keliais pavyzdžiais santykio tarp Marijos Eugenijos dvasinės patirties ir kaip tai išgyvenama mokykloje šiandien. Je vous l'ai dit au début, ce qui a marqué son expérience spirituelle, c'est l'incarnation. Pradžioje minėjau, kad tai, kas ją labiausiai palietė, tai įsikūnimo slėpinys. Et en théologie, on peut dire que l'incarnation modifie les paradigmes de compréhension de l'homme et du monde. Teologiškai kalbant, galima sakyti, kad įsikūnimo slėpinys pakeičia požiūrį į žmogų, asmens sampratą ir pasaulio sampratą. En se faisant proche de tous, Jésus manifeste à chacun qu'il est important et unique aux yeux de Dieu. Jėzus tapdamas artimu kiekvienam, jis parodo kiekvieno žmogaus svarbą Dievo akyse. Il invite ensuite chacun à considérer que c'est dans le monde et dans ce monde qu'on peut le rencontrer lui-même. Jis atskleidžia, kviečia, kad tik pasaulyje galima sutikti jį. Et donc que le monde est un lieu d'engagement et de transformation pour l'homme. Todėl pasaulis, visuomenė ir yra įsipareigojimo ir pokyčių vieta asmeniui. Enfin, le premier acte qu'il pose lors de sa vie publique est celui d'appeler des personnes à sa suite. Il fonde une communauté. Pirmasis veiksmas, kurį jis atlieka savo viešajame gyvenime,
Jėzus, tai jis sukuria savo mokinių bendruomenę. De là, on peut tirer les 3 axes essentiels d'un établissement de l'Assomption en France aujourd'hui. Ir iš to mes galime išvelgti 3 kryptis asumpcionistinio ugdymo mokykloje. L'importance de chaque personne reconnue dans son unicité, Kiekvieno svarbą, asmens pripažįstamo jo unikalumo pripažinimas, dans sa liberté, sa capacité d'intériorité, jo laisvės pripažinimas, vidujiškumo, gebėjimo vidujiškumui, sa capacité de croissance, taip pat jo gebėjimas augti, ugdytis, c'est le premier axe. tai yra pirma kryptis. Le deuxième, c'est le regard positif sur le monde, Antroji kryptis tai yra pozityvus žvilgsnis į visuomenę. qui n'est pas dépourvu d'un esprit critique et de la formation à l'esprit critique, Tai nėra priešstata kritiškam ugdymuisi, afin de conduire à un engagement réel et efficace dans le monde. Tai atitinka kritiškumo ugdymą, nes tai Réel et efficace. Un engagement réel et... Tai atitinka kritiškumo ugdymą, nes būtent veda į tikrą ir efektyvų įsipareigojimą visuomenėje. Cela suppose la formation des convictions personnelles à chacun, Todėl labai yra svarbus asmeninių įsitikinimų ugdymas, la recherche du sens prasmės paieška et le développement d'une intelligence large. ir taip pat plataus intelektualinio požiūrio ugdymas. Le troisième axe est celui de la primauté des relations, Trečioji kryptis tai pirmumas santykiais. sur laquelle repose l'esprit d'équipe. Būtent santykiais ir grindžiama komandos dvasia. Tout acte d'éducation est un acte communautaire. Nes kiekvienas ugdymosi ir ugdymo veiksmas yra bendruomeninis veiksmas. Cela rejoint ce que dit un proverbe africain, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Tai šį požiūrį gražiai iliustruoja afrikiečių patarlė, kuris sako, kad tam, kad išugdytum vaiką, reikia viso kaimo darbo. Si je reprends rapidement quelques exemples illustrant ces 3 axes, Aš norėdama iliustruoti šias kryptis, pateiksiu keletą pavyzdžių. pour le premier, l'importance de la personne, Pirmiausia, asmens svarba. on s'appuie sur une pensée de Marie-Eugénie qui dit que chaque homme, chaque créature humaine qui pense, qui vit, qui aime est quelque chose d'important. Remiamės Marijos Eugenijos teiginiu, kad kiekvienas asmuo, kuris mąsto, gyvena ir myli, yra ypatingai svarbus. Et que chaque personne a une grâce particulière. Ir kad kiekvienas asmuo turi ypatingą dovaną, qu'elle est appelée à trouver et à exercer par l'éducation. ir ugdymas kviečia tą dovaną atrasti ir pritaikyti įgyvendinti. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important d'offrir des espaces explicites de connaissance de soi aux jeunes. Todėl šiandien yra labai svarbu suteikti jaunuoliui erdvę, kurioje jis galėtų pats save pažinti. Et ces espaces peuvent se retrouver dans tous les moments de la vie d'un établissement, y compris les cours académiques. Ir ši erdvė gali būti bet kokia ugdymo įstaigos vieta, momentas, taip pat ir pamoka. Cela peut se faire par une relecture après une activité, Tai gali būti įsivertinimas baigus veiklą, par des activités qui mettent en œuvre différentes formes d'intelligence, taip pat veikla, kurioje reikalingos įvairūs gebėjimai, par la valorisation des arts, taip pat meninės raiškos skatinimas et cela repose surtout sur le dialogue entre le jeune et l'adulte. ir taip pat tai grindžiama mokinio ir suaugusio dialogu, qui permet à la personne de trouver en elle-même les ressources de sa propre transformation. nes dialogas gali padėti asmeniui, mokiniui surasti savyje jėgų, kurios padėtų keistis. C'est une éducation qui expose la personne plus qu'elle ne la protège. Tai yra ugdymas, kuris eksponuoja, išstato ugdytinį labiau negu kad jį apsaugo. Tout en lui assurant les moyens de se construire solidement
y compris ceux de l'intériorité et de la foi. Taip pat jam sudaro galimybės ir duoda priemonės solidžiam ugdymuisi. Tout moment de la vie d'un élève dans un établissement de l'Assomption peut conduire à un tel travail. Ir bet koks ugdymosi įstaigos gyvenimo momentas turėtų vesti į tokį darbą. Pour comprendre ce que je voulais dire par l'engagement dans le monde, il est intéressant de voir ce que Marie-Eugénie dit sur l'intelligence. Kuomet kalbama apie įsipareigojimą visuomenėje, yra įdomu pasižiūrėti, ką Marija Eugenija kalba apie pažangumo, proto ugdymą skatinimą. Elle dit, et je la cite, je n'estime pas du tout cet enseignement de pur savoir. Aš nesižaviu tik tai žinių, mokymų kaip žinių perdavimu. Savoir un peu plus d'une chose ou d'une autre n'est pas, à mon sens, ce qui fait la supériorité d'un esprit sur un autre. Mano manimu, žinoti daugiau apie vieną dalyką, tai žinojimas daugiau apie vieną ar kitą dalyką dar neleidžia save laikyti aukštesniu už kitą. En effet, l'intelligence se construit selon elle dans la confrontation avec les idées contraires. Išmintis, remiantis Marija Eugenija, pirmiausia formuojama per idėjų konfrontaciją. Et elle a besoin de ces idées contraires, sinon elle dit que son esprit s'endort. Ir jis sako, kad prieštaringų idėjų, minčių, jai būtinai reikia, antraip jos dvasia užmiega. Son intelligence, construire l'intelligence, c'est donc développer la capacité à faire des liens, à coordonner les choses apprises et à confronter les différents savoirs. Ugdyti išmintį, tai yra ugdyti gebėjimą atrasti sąsajas ir sutikti skirtingumus, susidurti su skirtingumais. C'est pourquoi l'élitisme ou la simple érudition ne peut pas être le but d'un établissement de l'Assomption. Štai kodėl elitizmas arba atranka negali būti asumcionistinio ugdymo įstaigos tikslas. Ce qui est visé, c'est la qualité de l'intelligence. Tai, ko yra siekiama, tai išminties kokybiškumas. Dans la mesure où elle est large, Išminties, kuri yra plati, viską apimanti, où elle développe un certain sens critique, taip pat kuri yra kritiška, où elle forme au débat et à l'échange. Kuri yra ugdoma debatams ir nuomonių pasikeitimui, skatina debatus ir nuomonių pasikeitimą. Elle est aussi une intelligence pratique qui permet de comprendre et de sentir la société de son temps. Taip pat ta išmintis turi būti praktiška, kuri leidžia suvokti visuomenę ir analizuoti laikmetį. C'est pourquoi l'expérience, autrement dit aussi l'immersion, peut avoir une importance dans la pédagogie de l'Assomption. Štai kodėl patirtis, arba dar kitaip vadinamas panardinimas, yra labai svarbus assumpcionistinėme ugdyme. On aime à proposer des expériences qui permettent de connaître le monde concrètement. Mes mėgstame pasiūlyti patirtis, kurios leidžia pažinti pasaulį, gyvenimą konkrečiai. Jusque pour l'institution elle-même qui parfois pose des choix de gestion en vue du développement durable, par exemple. Pavyzdžiui, tai gali būti netgi pačios ugdymo įstaigos pasirinkimas, tarkim, skatinti ir dalyvauti tvariame vystymesi. Le troisième point, la primauté des relations, Ir trečias aspektas, tai yra santykių pirmumas. s'illustre par le temps que nous passons en réunion en France. Santykių pirmumą gerai iliustruoja laikas, kurį mes praleidžiame susirinkimuose Prancūzijoje. Parfois, on se dit qu'on a une réunionite. Kartais sakoma, kad mes turim susirinkimavimą. Mais je pense surtout que ce temps passé en réunion est l'illustration du fait que ce n'est que par le travail en équipe et par une complémentarité des différents regards qu'on peut aborder l'éducation d'une personne ou d'un groupe. Bet aš manau, kad tas laikas praleistas susirinkime, bendradarbiaujant, parodo, kad tik ugdyme labai svarbus komandos darbas ir kad tik tai jis laiduoja ugdymo kokybę. On peut être un dans une diversité de regards. Tada galima pasiekti tos
vienovės, turint skirtingus požiūrius. Et c'est sur cette idée, même s'il est difficile de conclure parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, que j'aimerais finir. Ir būtent ties šią mintim, vieningumo skirtingumuose, norėčiau užbaigti, nors būtų galima dar daug ką tęsiant pasakyti. Je crois qu'une des particularités du contexte français, c'est le fait qu'il favorise la communauté. Aš manau, kad vienas iš svarbių asumpcionistinio ugdymo bruožų Prancūzijoje yra bendruomenės pirmumas, bendruomeniškumo pirmumas. La communauté des jeunes et des adultes qui vivent dans un établissement scolaire, Mokinių ir suaugusių bendruomeniškumas, celle des établissements au sein d'un réseau de 16 établissements, taip pat pačios institucijos mokyklos bendruomeniškumas tinklo atžvilgiu mokyklų tinklo celle de ces établissements avec d'autres établissements comme celui de Versmé, taip pat Prancūzijos mokyklos bendruomeniškumas su kitomis mokyklomis, kaip pavyzdžiui su Versmės mokykla. une communauté qui est rendue possible grâce à un charisme qui donne souffle. Ir šis bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas yra įmanomas remiantis charizmą. Et qui s'appuie sur un risque, Ir ta charizma duoda energijos, bet taip pat yra rizikinga. car pour faire communauté, chacun doit se mettre en question. Rizikinga, nes tam, kad sukurtumėm bendruomenę, reikia kvestionuoti pačiam save. Oser agir ce qu'il comprend d'un charisme avec les autres, Taip pat išdrįsti veikti, sans être jamais sûr de lui être vraiment fidèle. išdrįsti veikti pagal charizmą taip, kaip ją suvokiam, bet visada abejojant, ar tikrai ją teisingai suprantame. Et donc tout réside dans la capacité d'agir avec audace et humilité. Tai yra gebėjimas veikti drąsiai ir kartu nuolankiai. L'audace de se sentir responsable et d'assumer pleinement notre responsabilité d'éducateur, Drąsa reikalinga tam, kad jaustumėmės atsakingi ir prisimtumėm atsakomybę iki galo. en osant poser des actes qui nous engagent, Taip pat įsipareigoti konkrečiais veiksmais. et l'humilité de se mettre toujours en question O nuolankumas reikalingas tam, kad nuolat save kvestionuotumėm. et de savoir que seul, on n'arrive jamais à rien. Ir kad žinotumėm, kad vieni niekada nieko pasiekti negalime.